This is Kisha Miyangka. This is Sofia Matbagon. And this is Kisha Miyangka. And we are going to Yangon. And this is Marylis. Tuna! Tuagon! And this is Rosemary! Kansana! Lisa, pwede pa picture? Guys, oh guys, nagsalan siya guys. Guys, si Kisha baka tong anak ni Roland. Okay, stricto ko ayo kay gidugo man. Hello, serious me? Ayun na gigilak me. Okay na. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. So baka sa mga ano mag-say. Lisa, pwede pa picture? Hello guys, alam po na ni. Tell me where it hurts. So guys, nag-relapse si Ate Kilay. Okay, relapse. So guys, I'm from Manila. So I'm from Manila. Pingi gud ako cellphone. Ang pingi, dili ko. Hi guys, I'm Jenny from Blackpink. Okay guys, I'm Kisha Miyangka. Guys, I'm Jimmy. I'm Yuri. Ay, asawa ni ko. Napahang May. Ay! Yung migas niya. Uyab na ko si Kurt. Si Kurt de los Reyes. Ana sa mutya ng section mga guys, kusog kay siya mo imagine like what the fuck? Guys, mula bang namin kuan traffic traffic stoplight. Guys, mula bang na sila guys. Hi kuya, welcome to my vlog. Wala ka na, go! Uy, padakot na kas pulis Kisha. Pwede mo din. Oo, pulis. Talain, tanang. Guys, so nangagimikon guys kano Central. Dili ko dili nag-elementary, so dili kay ko familiar. Siya familiar ko rin. Guwapa mo. Oh, guwapa kay siya guys. Si Fiang. Sopo dili sa ba. Guwapa kayo si Fiang. Mura kag-atay. Nawahay din sila no. Wala na, sunod mo na. Magdita kayo. Wala si Liza guys. Si Liza ng Blackpink. May kisya mo kanta. Serious me guys. Oh, mga nonchalant ang mga puti. Ako sa di nonchalant ko. Uy, dili man. Oh, mga asin O, asin orange. Asin A, asin apple. Welcome to my vlog. What's your name, Ate? I'm Rasma. Okay? Rasma. What kind of name is that? Diwaw. Day, ang bagal mo. Ang bagal mo makbay, Oo, nagmamasinis. Yeah, kay mga batik tayo, mga batasan. Diwaw.